हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ क्राक गवर्नमेंट को स्वागत। ओएसएससी ओ ट्रिपल एस आमर कौन आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर विलेज एग्रीकल्चरल वर्कर जूनियर असिस्टेंट आउ अमीन आउ एसएफएस रो नोटिफिकेशन ऑलरेडी 30 तारीख रु आसिलानी 30 डिसेंबर रु जार स्टार्टिंग डेट 7/1/2026 थिला ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आउ अप्लाई स्टार्ट हो गलानी। ठीक अच्छे तो यहाँ अप्लाई करवा स्टार्ट हो गले भी बहुत किसी पिला अच्छा जे अप्लाई करना कौन पाई कि जेहेतु ओ ट्रिपल एस सैट खोलूनी तो खोलिले भी माने अप्लाई बेले बहुत प्रोब्लेम आसची जार कि स्टार्टिंग डेट के 7/1/2026 अच्छी आउ एंड डेट थिला रजिस्ट्रेशन 31/1/2026 से भाया आप्लिकेसन ऑनलाइन आप्लिकेसन लास्ट डेट थिला के 7/2/2026 बट जेहेतु प्रोब्लेम फेस करूँ पिला माने निहाती ओ ट्रिपल एस यार डेटा को एक्सटेंड कर ऑलरेडी पिला जाए भी माने बारंबार कंप्लेन दे जे ये प्रोब्लेम होची बोली तो ये डेटा भी एक्सटेंड हम निहाती तो मोड ऑफ एप्लिकेशन अच्छी आमर ऑनलाइन मोड। ठीक अच्छे अलग कौन अच्छी देखा टोटाल पोस्ट अच्छी आमर जिते रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई केते आरआई टा आमर होची गोटे कौन ग्रुप बी पोस्ट जोटार पे स्केल होची केते 35,400 रु 1,12,400 होची यार पे रेंजटा जोटा कि लेवल 9 पे मैट्रिक्स रे सेल 1 आसुची। टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी केते होची 165। ठीक अछि तो नॉर्मली सब पिला अप्लाई करि पारे कोटा पई एई ग्रुप बी रो एई गोटे वैकेंसी पे अप्लाई करिवे कोन पई जेहेतु ग्रुप बी रो दुईटा पोस्ट अछि गोटे होची आरआई आ गोटे होची आईसीडीएस सुपरवाइजर बट आईसीडीएस सुपरवाइजर जो पोस्टा एटा खाली वुमेन मानक पई अछि। ठीक अछि एथरे एलिजिबल होउछन्ती हमर खाली वुमेन जोटा कि 286 पोस्ट अछि तो वुमेन मानक पई 286 प्लस 165 पोस्ट बाकी मेल मानक पई ओनली 165 ग्रुप बी पोस्ट पई एलिजिबल से माने अप्लाई करि परिबे बथ ग्रुप बी जार बेसिक पे स्टार्ट होची 35,400 रु अलगा जहाँ भी पोस्ट अच्छी सब ग्रुप सी पोस्ट रो पे भेरी होची बट सब ग्रुप सी पोस्ट कैटेगरी ही आछी जेमति कि बीएडब्ल्यू टा हमर कोन हे जिवो पे स्केल आसीबो लेवल 5 रो आसीबो हरी जार बेसिक पे 21,700 रु स्टार्ट होची एटार बहुत गुडा वैकेंसी अच्छी 520 वैकेंसी अच्छी या पई स्पेशल एग्रीकल्चर गोटे कोर्स दरकार जोटी देछि कि किछि परसेंटेज मु पर कहिबी देन आसिला कौन जूनियर असिस्टेंट आमर पे लेवल 4 रो जार बेसिक पे स्टार्ट होची 19,900 रु एटा गोटे आमर कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब टा बहुत गुडा वैकेंसी अच्छी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी वेरी करिवो। ठीक अछि तो टोटल वैकेंसी केते अछि 1237 टोटल वैकेंसी अछि देन आछि एआरआई हमर एआरआई प्रमोशन हेले आरआई होंती। ठीक अछि आरआई रो हमर लोअर ग्रेड पोस्ट होची एआरआई जार बेसिक पे स्टार्ट होची 19,900 ठीक अछि जोटा लेवल 4 प्रमोशन पाई पाई आरआई ही हेबे तो यार केते वैकेंसी अछि 422 देन अमीन पोस्ट हमर लेवल 3 रो जार वैकेंसी अछि 378 देन एसएफएस रो हमर केते अछि वैकेंसी 242 एटा होची 18,000। ठीक अछि 18,000 बेसिक पे लेवल 3 रो चलंतु देखिबा यार एज क्राइटेरिया कोन अछि एज टा हमर 42 ईयर हे जायछि। ठीक अछि तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन प्रीवियस नोटिफिकेशन अनुसार एटा एज टा हमर 42 ईयर को बढ़ी जायछि। ठीक अछि देन एटा जानिथिबे जे एससी एसटी एससीबीसी अनुसार तार ईयर ऑफ रिलैक्सेशन भ्यारी करे जेमति कि एससीबीसी पई 5 ईयर अछि। ठीक अछि देन अलगा कोन इंपोर्टेंट अछि देखिबा। ठीक अछि अप्लाई करिया पूर्व गोटे निहाती जानिबा दरकार जे जो माने हमर ओडिया मीडियम रे ही पढ़ी के आस्थिबे तो से माने फॉर्म फिलअप कला आले कोन करिवे पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन लर्न लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज करिवे। ठीक अछि एटा इंपोर्टेंट जो माने ओडिया मीडियम रे ही पढ़िथिबे तो अन्य मानो पई जो माने इंग्लिश मीडियम रो पढ़िथिबे बट 7th क्लास जाय पास करते से माने एटा देई परिबे
जो माने इंग्लिश मीडियम स्कूल होइथिबे बट ओडिया गोटे सेपरेट एग्जाम देकी पास करथिए से माने ए ऑप्शन दे परिबे ठीक अछि ए बढ़िया भ्यारी करिवो देखिए निजर इलिजिबिलिटी अनुसार से अनुसार ऑप्शन चूज करिवे नेक्स्ट कोन रहिला हाँ एठी कहिछि एप्लीकेबल फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ओनली कोन कहूछि जूनियर असिस्टेंट पई हमरो कोन जेहेतु डिस्ट्रिक्ट कार्ड जॉब एटा तो डिस्ट्रिक्ट कार्ड जॉब पई हमरो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे रजिस्ट्रेशन निहाती दरकार ठीक अछि जदि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट रे रजिस्ट्रेशन करनाहाती निहाती करिया पड़ियो बट जदि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे न करी आपण माने स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेट किबा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे करछंती रजिस्ट्रेशन तो ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଗୋଟେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି 5 ଦିନ 6 ଦିନରେ ବି ପାଇଯିବେ ତ ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଯିଏ ପକେଇବେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଓନ୍ଲି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ପକେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ ରହୁଛି ଏଇଟାରେ 500 ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରିଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଏତେ ପାଇଯିବେ ঠিক ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି 7 ଫେବୃଆରୀ 2026 ବଟ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୋ କରୁଛି ନିହାତି OTPC ଏ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ କରିବା କଥା ହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରି ରିକ୍ୱିଜିଟ୍ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ରହିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ କେମିତି ମୋବାଇଲ୍ ଇମେଲ୍ରେ OTP ଯିବ OTP ଗଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ଦେନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଅଲଗା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ଡ ଫଟୋ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି 20 KBରୁ 50 KB ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଅଲଗା ଯେମିତି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଅଛି ମାର୍କସିଟ୍ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେବା ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି କେତେ 20 KBରୁ 100 KB ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିଲା କେତେ 20ରୁ 50 KB ଭିତରେ ଫଟୋ ପାଇଁ ଆମର 20ରୁ 100 KB ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଅଲଗା କ'ଣ ରହିଲା এটা କହିଦେଇଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଠି ଅପସନ୍ରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ରହୁଥିଲା ମେନ୍ ରହୁଥିଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ରହିବନି ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମର 20 ମାର୍କସର ଆସିବ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କସର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କସର ଇଂଲିଶ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କସର ଓଡ଼ିଆ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କସର କମ୍ପ୍ୟୁଟର 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କସ ରିଜନିଂ ଆସିବ କେତେ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କସ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ଆସିବ ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 1.5 ଆୱାର ରହିବ ତ ଏଯାଏଁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି ଯେ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ମେ ବି OMR ମୋଡ଼୍ରେ ହେଇପାରେ ମେ ବି CBRE ମୋଡ଼୍ରେ ହେଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ CBRE ମୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ ଯେ ଭଲସେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡେରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ OTPC ଉପରେ ଯେ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛି ଦେନ୍ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କେତେ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମର 0.25 ମାର୍କ ରହିବ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର
ଜେନେରାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ଏସିବିସି କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆମର କେତେ 35% ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଏସସି ଏସଟି ଆଣ୍ଡ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ରହିବ 30%। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ୱାର୍କର୍ରେ ଆମର 5% ଆମର ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ମିଳିବ ଯଦି ସେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିଥିବେ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଅପସନ୍ ବି ମିଳିବ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ, ତ ସେଇଟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 50 ମାର୍କ ରହିବ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 1 ଆୱାର ରହିବ। ତ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 3 ଟାଇମ୍ସର ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ ଏଇଟା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଏସ୍ଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ଆଉ ଆର୍ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ଟା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଏସ୍ଏସସିରେ ଆମର ଡିଆଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ OSSSରେ ସେଠି ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇରେ ଏଥିରେ ଡିଆଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ଓରିଡ୍ ନ ହେଇକି ପଢ଼ା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ନ କରି ପଢ଼ାଟା ସରିଲା ପରେ ହିଁ କିଛି ସମୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କରିବେ। ଯଦି ବି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ନ ହୁଏ ଅବଭିୟସଲି ଓଏସ୍ଏସସିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଯେ ସେ ଡେଟ୍ OSSSର ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ସେ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ।